अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमन। वेलकम टू माय चैनल। रिश्ता देखने आ रहे हैं, लड़का भी साथ में आ रहा है और मौका मिलेगा बात करने का, लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्या सवालात पूछे। आमतौर पे ये देखा गया है कि जब इस तरह का मौका होता है कि माँ बाप मौका देते हैं अपने बेटा और बेटी को कि आप लोग बैठ के आपस में बात कर लो, जो भी आपने करना है, तो लोग आमतौर पे बिल्कुल बेसिक चीजें पूछते हैं। आजकल की ज़रूरत को देखते हुए, लड़कियों के हालात देखते हुए, लड़कियों की मुश्किलात देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं और आपको मौका मिलता है कि आप लड़के से कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ लो। तो आप कौन कौन सी चीज़ें पूछो। क्यों? क्योंकि जो छोटी मोटी चीज़ें होती है जैसे कि पढ़ाई, जॉब, कहाँ काम करता है, क्या उम्र है, ये सारी चीज़ें तो आपको आपके पेरेंट्स बता देंगे, आपके पेरेंट्स पूछ लेंगे। आपने जो चीज़ें पूछनी है अपने होने वाले लाइफ पार्टनर से जस्ट आइडिया लेने के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ही घुस जाओ उन बातों में, लेकिन अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने हकूक़ को जाने। उसमें जो सबसे पहली आप बात पूछोगे वो है सेविंग्स। सेविंग्स के बारे में उसका क्या कहना है। आमतौर पे ये देखा गया है कि कुछ लड़कों को लगता है कि जी जिंदगी छोटी सी है, जितना मिल रहा है कमाओ, गुजारा करो, खाओ पियो और ऐश करो, ठीक है जी। कुछ लोगों को लगता है कि सेविंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उसके लिए जो है कंजूसी करो, कोई भी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसके अलावा कोई किसी किस्म की एंटरटेनमेंट ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपने अपने जिससे भी आपकी शादी का प्लान चल रहा है उससे आपने पूछना है कि क्या वो सेविंग के हक में है, और अगर है तो वो उसको क्या लगता है कि किन किन चीज़ों पर सेविंग होनी चाहिए या किस तरह से सेविंग्स होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपने पूछनी है वो ये है कि देखिए, अगर मैं सच बात करूं, हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ पर हम ये समझते हैं कि लड़की की शादी हो गई और उसके बाद अब उसका काम है कि भाई आप अपने घर को संभालो, जो कि इस्लामिकली है, ठीक है। घर को संभालना औरत का ही काम है, बच्चों की परवरिश करना औरत का ही काम है, लेकिन आपने ये देखना है कि आपके होने वाले हस्बैंड की क्या राय है अपनी बीवी को इंडिपेंडेंस देने के हवाले से। क्यों? क्योंकि जिस तरह से लड़कों का दिल चाहता है कि हम घूमें फिरें, दोस्तों के साथ जाएं, या फिर वैसे ही जो है हम किसी किस्म की पार्टी वगैरह करें, तो ऐसे ही फीमेल्स का भी दिल चाहता है कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ जाएं, अपनी फैमिली के साथ जाएं, वो डे आउट रखें, शॉपिंग पर जाएं और थोड़ा अलग टाइम स्पेंड करें। ज़रूरी नहीं कि आपने जहाँ पर भी जाना है आपने अपने हस्बैंड के साथ ही जाना है। तो इंडिपेंडेंस के हवाले से आपके हस्बैंड की क्या राय है कि बीवी को किस हद तक इंडिपेंडेंस देनी चाहिए। ये नहीं कि आपको कोई ऐसा बंदा मिल रहा है जो कहे कि अगर कहीं जाना है सिर्फ मेरे साथ जाना है, किसी दोस्त के साथ मिलने की जरूरत नहीं है, किसी रिश्तेदार को मिलने की जरूरत नहीं है, बाद में माँ बाप के घर जो है 2-3 महीनों के बाद एक दफा चले जाओ, ये नहीं होना चाहिए। फिर अक्सर देखा गया है कि बहुत सी लड़कियां ये शिकायत कर रही होती हैं कि जी हमारा ससुराल हम पे जुल्म करता है, हमारी सास थोड़ा हम पे जुल्म करती हैं, या फिर जो उनका दिल चाहता है वो आके बोल जाते हैं। हमारे इन लॉज में कुछ ऐसी खवातीन हैं जिनका जो दिल चाहे आके बोल जाते हैं और हमारे हस्बैंड हमारे लिए स्टैंड नहीं लेते। तो आपने ये भी पता करना है अपने हस्बैंड से, होने वाले हस्बैंड से, इस बारे में भी आप बात करें कि आपको क्या लगता है कि एक औरत के क्या क्या हकूक हैं और आप अपनी होने वाली बीवी के लिए किस हद तक खुद को समझते हो कि आप स्टैंड ले सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहो कि उसने कहा है तो तुम सब्र कर लो, चलो कोई बात नहीं, सब्र करो, आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक हो जाएंगे। एक लिमिट होती है हर चीज़ की। आपको पता होना चाहिए कि जिससे आप शादी करने जा रहे हो वो किस हद तक आपके लिए स्टैंड ले सकता है, आपकी इज्जत, आपकी अना के लिए आपके लिए स्टैंड ले सकता है। फिर बहुत सी लड़कियां जो जॉब करती हैं उनको ये मसला होता है कि हम लोग शादी से पहले तो जो है हम लोग जॉब कर रहे थे, या फिर अक्सर डॉक्टर्स ये कहती हैं हमने डिग्री ली है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें इजाज़त नहीं है काम करने की। तो अगर आपको लगता है कि आपने जॉब करनी है तो आप इस हवाले से भी पहले ही बात कर लो। ये ना करो कि बाद में जब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर बात कर लूंगी या शादी के बाद बात कर लूंगी। नहीं, अगर आपको लगता है कि आपने जॉब ज़रूर करनी है तो आप पहले से ही इस टॉपिक पर बात करो कि आपका हस्बैंड किस हद तक इसके फेवर में है और किस हद तक आप पर वो ये रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि आपने शादी के बाद जॉब नहीं करनी, ठीक है। उसको बेस बना के अगर आप समझते हो आपने जॉब करनी है तो आप उस बंदे के सामने ये चीज रखो कि ये वजूहात है जिनकी वजह से मैं काम करना चाहती हूँ और आपकी इस बारे में क्या राय है। अक्सर लड़कियों को मैंने ये शिकायत करते सुना है कि अगर वो जॉब कर रही हैं तो जो घर के अखराजात हैं वो उनके हस्बैंड्स ने सारे उन पर ही फेंके हुए हैं कि ठीक है भाई आप ही ग्रोसरी करो अपने पैसों से, आप ही बच्चों की फी वगैरह दो, आप ये करो, आप ही वो करो।
تو اس حوالے سے بھی آپ بات کرو گے. اگر آپ کا جو لائف پارٹنر ہے ہونے والا وہ اس حق میں ہے کہ ٹھیک ہے آپ جاب کرو, تو اپنے فائنانسز کو ڈسکس کرو کہ میری سیلری کس کس چیز کے لیے استعمال ہوگی, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہو. اپنا بھی آپ مشورہ دو, یہ نہیں کہ آپ صرف اس کو سن رہے ہو, اور اپنی بھی رائے بتاؤ کہ آپ کیا سمجھتے ہو. ٹھیک ہے. ویسے یہ چیز مشہور ہے کہ وائف کے جو پیسے ہیں وہ صرف وائف کے ہیں, ہسبینڈ کے پیسے بھی وائف کے ہیں. یہ والا مذاق میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اکثر کرتی رہتی ہوں کہ آپ کے پیسے میرے ہی ہیں. تو اپنے فائنانسز کو ضرور ڈسکس کرو, بجائے یہ کہ بعد میں آپ بیٹھے ہو کہ بھائی میرا تو سارا پیسہ لگ جاتا ہے اور میرا ہسبینڈ وہ کہاں پیسے لگاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, گھر پہ سارے پیسے میں ہی لگا رہی ہوں. تو یہ بعد میں کرنے والی بات نہیں, اس کو پہلے ہی ڈسکس کرو. پھر آپ یہ دیکھو کہ آپ کا ہسبینڈ کتنا ایمبیشیس ہے, کتنا وہ سمجھ رہا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کو اکٹھے گرو کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جو آپ کا ہونے والا لائف پارٹنر ہے وہ اتنا ریجڈ ہو کہ وہ یہ کہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں تو مجھ سے اس حوالے سے کوئی سوال نہیں کرو گی, میں جب دل چاہے باہر جا سکتا ہوں, میں جب دل چاہے گھر آؤں, تم مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھو گی, میں کہاں جا رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میرے کس قسم کے کام ہیں, میرے پاس کتنے پیسے ہیں, میرے پاس کتنی سیونگ ہے, تم اس حوالے سے کچھ نہیں پوچھو گی. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے, اپنے ہونے والے لائف پارٹنر سے اس چیز کو ڈسکس کریں کہ وہ کتنا اس چیز کے حق میں ہے کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں اور دونوں کو اکٹھے گرو کرنا چاہیے. اس پہ آپ ضرور بات کرو. پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ اگر جاب کر رہے ہو تو آپ کا ہسبینڈ کس حد تک اس پر بھی پابندیاں لگائے گا. جیسے ہسبینڈ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے باہر بھی کام کرنا ہے, آپ نے گھر بھی سنبھالنا ہے, اور ساتھ میں جو آپ کا لائف پارٹنر ہے وہ آپ کے اس حق میں ہی نہیں ہے کہ میں کوئی رسپانسبلٹیز شیئر کروں. ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ دونوں پارٹنرز کام کر رہے ہو تو ایکولی وہ بھی گھر کے کاموں میں بھی آپ کا ساتھ دے, کیونکہ اگر آپ باہر ارننگ میں اس کا ساتھ دے رہے ہو تو گھر کے کاموں میں وہ آپ کا ساتھ دے سکتا ہے. اینڈ میرے پیچھے مت پڑ جانا تم سب لوگ کہ یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں, مرد کا کیا کام ہے گھر میں کام کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو تھے وہ اپنے کام خود کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے کام خود کر لیتے ہو. اوکے جی. تو اس چیز کو بھی آپ ضرور ڈسکس کرو کہ اگر آپ دونوں پارٹنر جاب کرو گے تو جو گھر کی رسپانسبلٹی ہے اس کو آپ لوگ کس طرح سے شیئر کرنے کے حق میں ہو. دوسرا یہ کہ آپ کی جو بھی کوئی ڈیمانڈ ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے, کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے, وہ آپ اسٹریٹ فارورڈلی پوچھو اور اسٹریٹ فارورڈلی بتاؤ, بجائے یہ کہ آپ یہ سوچتے رہو کہ بعد میں دیکھی جائے گی, پتہ نہیں ان کو برا نہ لگے, اتنا اچھا رشتہ آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے. تو دیکھیں جو چیز آپ کے حق میں ہے, جو چیز آپ کی قسمت میں ہے, جو آپ کے حق میں اچھی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا, وہ آپ کو ملے گی ہی ملے گی. لیکن اپنی زندگی کو پرسکون رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو کس حد تک آزادی ملے گی, کس حد تک جو آپ کا ہسبینڈ فائنینشلی سٹیبل ہے, کس حد تک وہ جو ہے سمجھتا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہیں تو رسپانسبلٹیز کو شیئر کیا جائے, کس حد تک وہ آپ کے لیے سٹینڈ لے سکتا ہے, کس حد تک اس کی باؤنڈریز ہیں جن سے باہر آپ نے نہیں نکلنا. تو آئی ہوپ یہ ویڈیو فیمیلز کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ فیوچر میں اگر آپ کا کوئی رشتہ آ رہا ہے تو کس طرح سے آپ نے اپنی اس ملاقات کو فروٹفل بنانا ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھنا, اپنا خیال رکھنا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا. اللہ حافظ.